بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کی اسلامیات کی جو نئی کتاب آئی ہے تو اس کا ایک گیس پیپر بنا کے لائے ہیں۔ چونکہ بورڈ کے ایگزام قریب ہیں اور کتاب نہیں ہونے کی وجہ سے طلبہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہیں، تو ان کی اس پریشانی اور پرابلم کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ گیس پیپر تیار کیا ہے۔ آپ اس سے پوری تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کا پیپر الحمدللہ 100% ہو جائے گا۔ اس میں بیٹا جو پیپر آتا ہے یہ 50 نمبر کا آپ کے پاس پیپر آتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات کا آتا ہے جو حصہ الف کہلاتا ہے۔ اس میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، 10 ایم سی کیوز ہوں گے۔ یہ ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ بیٹا آپ کی جو کتاب ہے اسی کے ایکسرسائز میں سے زیادہ تر آ جاتے ہیں، ایک آدھ کہیں کتاب کے بیچ میں سے دے دیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسی میں سے آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حصہ بے آپ کے پاس مختصر جواب کے سوالات کا شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب میں جو اس سال آیات اور احادیث دی گئی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ آیات کی تعداد 125 ہے اور احادیث کی تعداد 20 ہے۔ اسی میں سے ہم نے کچھ مختصر کر کے آپ کے لیے نکالے ہوئے ہیں یہ چیزیں، کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 20 آیات ہیں ان کو یاد کر لیا جائے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور اسی طرح سورہ انفال مکمل دی گئی ہے جس کی سورہ بقرہ کی 40 آیات ہیں اور سورہ انفال کی 75 آیات ہیں۔ تو ان میں سے آپ شروع کی 20 سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات ترجمے اور تشریح کے ساتھ، اور سورہ انفال کی ابتدائی 20 آیات ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ احادیث جو 20 آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے بیٹا، تو ان 20 احادیث کو بھی آپ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کر لیں۔ یہاں پر وہ 20 احادیث ہم نے پوری کی پوری جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اور ہمارے نوٹس بھی اس کے حل شدہ ہیں۔ اگر آپ کو اس کی نیڈ ہو تو آپ نمبر جو ہے وہ اس میں دیا ہوا ہے پیپر میں، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت مختصر طریقے پر ہم نے وہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ اس کو اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس پیپر میں بیٹا 6 جو ہے وہ آیات اور تراجم آیات اور احادیث مکس آئیں گی۔ ان 6 میں سے آپ نے کسی بھی 3 کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا اور تشریح بھی کرنی ہوگی، اور ایک ترجمہ 4 نمبر کا ہوگا، اور ٹوٹل اس طرح 12 نمبر جو ہے وہ آپ کے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا حصہ بے کا سوال نمبر 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پیپر کا اور حصہ بے کا سوال نمبر 2 مختصر جوابات کے سوالات ہیں۔ یہ بھی آپ کی جو مشق ہے اسی میں سے دیے جاتے ہیں، اور آپ نے اس میں سے کسی بھی 4 کا جواب دینا ہوگا۔ 8 سوال دیے گئے ہوں گے، 4 کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ گزشتہ پیٹرن میں یہ سوال 3 نمبر کا تھا، لیکن اب جو موجودہ نیا پیٹرن ہے تو اس میں یہ سوال 2 نمبر کا ایک دیا گیا ہے، اور 4 سوال جب آپ کریں گے تو یہ 8 نمبر ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں، قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید کے 5 صفاتی نام اور اس کا مفہوم تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اقسام تحریر کیجئے۔ اس کے بعد ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بعد سوال ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، اچھا جی یہ تو ہو گیا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس سبب کی وجہ سے قرآن مجید کو ایک لہجے میں تیار کر کے پھیلایا؟ سوال نمبر 7 ہے کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 8 ہے، نفاق کسے کہتے ہیں؟ تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 9 ہے، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سوال نمبر 10 ہے، سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کو مختصراً بیان کریں۔ سوال نمبر 11 ہے، جنگ بدر کے موقع پر بارش سے کیا فائدہ ہوا؟ سوال نمبر 12 ہے، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 14 ہے، تقوی اختیار کرنے کے کیا کیا فوائد اور انعامات ہیں؟ نمبر 15 ہے، منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟
नंबर 16 है, अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के लिए कौन कौन से खुसूसी इनाम और एहसानात का जिक्र फरमाया। नंबर 17 है, बदर में मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल होने वाले फरिश्तों को शैतान ने देखा तो उसका रद्द अमल क्या था। नंबर 18 है, हदीस के लुग़वी व इस्तिलाही माना और शरई हैसियत तहरीर कीजिए। नंबर 19 है, उसूल अरबा या सिहाह सित्ता और उनके मुसन्निफीन के नाम तहरीर कीजिए। नंबर 20 है, बयाना रवी का क्या मतलब है और इसके फ़वाइद क्या है। नंबर 21 है, हदीस की रोशनी में जालिम और मजलूम की मदद का क्या तरीका है। इसके बाद है, खामोशी के फ़वाइद बयान कीजिए। इसके बाद सवाल है, तौहीद की अक़साम मुख्तसरन बयान करें। इसके बाद सवाल है, ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है। नंबर 24 है, मशहूर फरिश्तों के नाम। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके फ़राइज़ तहरीर कीजिए। नंबर 25 है कि इल्हामी किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है। नंबर 26 है, मसारिफ़ ज़कात तहरीर कीजिए। नंबर 27 है, सिला रहमी का क्या मतलब है। नंबर 28 है, इबादत किसे कहते हैं। नंबर नमाज के आदाब और शराइत बयान कीजिए। नंबर 29 है, ज़कात का मफहूम क्या है, निसाब से क्या मुराद है। नंबर 30 है, लैलतुल क़द्र की क्या फजीलत है। नंबर 31 है, हज के लुग़वी और इस्तिलाही माना और फ़वाइद बयान कीजिए। नंबर 32 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए किस तरह रहमत है। और नंबर 33 है, माशरे को अदल और इंसाफ मुहैया करने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बयान कीजिए। नंबर 34 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में क्या फरमाया। नंबर 35 है, सब्र और इस्तिक़ामत के फ़ायदे बयान कीजिए। नंबर 36 है, अदल और इंसाफ के लुग़वी माना और फ़वाइद बयान कीजिए। नंबर 37 है, अदल की अक़साम तहरीर करें। नंबर 38 है, हज के मनासिक की तारीफ तहरीर कीजिए। नंबर 39 है, मुसलमानों के बाहमी हुकूक क्या हैं। नंबर 40 है, इस्लाम से पहले औरतों की क्या हैसियत थी। नंबर 41 है, इस्लाम इत्तेहाद और इत्तेफाक क्यों सिखाता है। नंबर 42 है, हज़रत इमाम सादिक के अखलाक और औसाफ क्या थे। नंबर 43 है, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की इल्मी खिदमात लिखिए। नंबर 44 है, हज़रत इमाम मालिक के दीनी खिदमात के बारे में लिखिए। नंबर 45 है, इमाम शाफ़ी के बचपन और तालीम के बारे में तहरीर कीजिए। नंबर 46 है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने दीन की क्या खिदमत की। ये बेटा मुख्तसर सवालात थे। इसके बाद हिस्सा जीम के सवालात शुरू होते हैं। इसमें आपके पास 4 सवालात कॉपी में पेपर में दिए जाएंगे और आपने उसमें से किसी भी 2 का जवाब लिखना होगा। और ये 10 नंबर का एक सवाल होता है। टोटल ये 20 नंबर का हिस्सा है। सवाल नंबर 1, इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद के या अक़ीदे आखरत के असरात बयान करें। नंबर 2 है, अम्बिया किराम या रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात तफसील से बयान कीजिए। नंबर 3 है, हज या रोज़े के इनफरादी व इज्तिमाई फ़वाइद बयान कीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़कात की अहमियत तहरीर कीजिए। नंबर 5 है, औरतों के हुकूक तफसील से बयान करें। नंबर 6 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आफू और दरगुजर अदल और इंसाफ के आफू दरगुजर या अदल और इंसाफ की वजाहत करें। नंबर 7 है, इमाम जाफ़र सादिक या इमाम अबू हनीफा की इल्मी खिदमत बयान करें। नंबर 8 है, हदीस की हिफाजत और तदवीन की अहमियत बयान करें। नंबर 9 है, हुकूकुल इबाद का मफहूम और अहमियत बयान करें। नंबर 10 है, सब्र और इस्तिकामत की कुरान और सीरत में क्या अहमियत है। ये बेटा एक मुकम्मल गेस पेपर है जो हमने आपके सामने रख दिया। इसमें इस वक्त तलबा के लिए जो चीज़ परेशान कुन है तो वो आयत और अहादीस है। तो मैं उसका आपको एक आसान सोल्यूशन देता हूँ कि आपके पास बेटा 3 आयत और 3 अहादीस आती हैं। आपने उसमें से किसी भी 3 को लिखना होगा। तो आयतें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अहादीस ये 20 ही है। तो आप अगर इन 20 अहादीस को मुकम्मल याद कर लेंगे तो आपका ये एक सवाल पूरा हो जाएगा। आपको आयतों की तरफ जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बेटा प्लान बी के तौर पे आप 20-20 जो आयात हैं तो इनको देख लिया जाए और इनके तशरीह को भी कुछ समझ लिया जाए ताकि हम पेपर देते वक्त परेशानी का शिकार ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला भाई इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
آپ کے لیے सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी इससे हौसला अफजाई हो जाती है कि तलबा तक हमारी चीज़ पहुंच रही है और वो हकीकत में इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इम्तहान की तैयारी में जो भी प्रॉब्लम हो तो नंबर यहाँ पर इस पेपर में दिया हुआ है। इस्लामियात का भी और उर्दू के भी हमारे गेस्ट पेपर बने हुए हैं और नोट्स भी कंप्लीट है। किसी को भी ज़रूरत हो बेटा तो इस नंबर पर राब्ता करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।